ଅକ୍ଷର କହିବୁ। ଏଇଟା ଗୁନୁ ଏ ଫର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ଫର୍ କ ଏ ଫର୍ କହିସାରେ କ ଏ ଫର୍ କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ବୟ। ନା ପଛରେ ଆପଲ୍ ହବ। ଏଇଟା ବି ଫର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ସି ଫର୍ এইটা কোন? ডি ফর এইটা কোন শোনা? এইটা কোন? ই ফর তু গাই বলু তু বাদে দে তো ই ফর কই দে সে পরি ছাড় তু হ্যাঁ তাকু বাদে ধুম ধুম কি হ্যাঁ এইটা কোন? তাকু পিঠি দি বাদে রো এইটা কোন তু কই? গাই পিঠি রে বাদু তু তো পিঠি রে ফটে এই সে পরি ছাড়ো হ্যাঁ সে পরি ছাড়ু সে হুম পরি ছাড়ু মাটো ওরা তাকু কইলা হ্যাঁ তো এইটা কই দে কোন? কোন? ই ফর elephant গুড বয়। এইটা কোন শোনা? এ ফর fish গুড বয়। এইটা কোন? জি ফর কই দে জি ফর কব না बोला जी फॉर कॉल एंड दुष्ट हले मु पुण्य पुंख वाणी पढेबि त पढेबि जी फॉर जी फॉर कोन 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 को से बॉडी चारू हां पढि सारू जी फॉर कोन कह दियो ताकू माडो बड़ करे हां जी फॉर जी फॉर कोन ला गुड बॉय एच फॉर टूपी एच फॉर दे को एच फॉर को एडा एच फॉर को बाबा एटा कोन एटा कोन एटा कोन एटा कोन छिपे कोन किन कोन कोन कुनी बोटा एच फॉर कोई दे तुम एच कोन कोन को कोन को एच फॉर गुनु कहबनी मु रख दे।